Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Karena kita melihat cuaca di luar tidak baik-baik saja, tetapi kita bisa sampai di tempat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya pengganti, saya sebenarnya bukan liturgis pada pagi hari ini, tetapi karena banjir, saudara-saudara kita ada beberapa yang tidak bisa sampai di tempat ini. Tadi pagi-pagi handphone sudah bunyi terus, WA sudah masuk terus, sudah harus siap melayani. Tapi di dalam kasih Tuhan kalau kita sehat, kita bisa sampai di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, kita menundukkan kepala kita masuk dalam saat teduh. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kesehatan, kesempatan, dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin setiap bagian acara yang akan kami lakukan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar sungguh-sungguh firman Tuhan bisa kami dengar dengan baik. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga memohon untuk Tuhan menyertai setiap langkah-langkah jemaat yang belum tiba pada saat ini. Tuhan tibakan dengan segera tanpa kekurangan apapun juga. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Bapa yang mengerti akan setiap masalah, setiap hati kita. Dan sungguh kita bersyukur di mana kita bisa hadir di tempat ini semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari semua kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang
Tuhan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Kami mau menaikkan syukur kami. naikkan Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. So sekalian kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengevaluasi hidup kita di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akui dosa dan kesalahan kita dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang Maha Pengampun. Kesalahan kami sebesar apapun, ketika kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Engkau ya Tuhan, maka kasih-Mu yang limpah, pengampunan-Mu yang sempurna, memberikan pengampunan bagi kesalahan dan dosa kami. Sehingga sebesar apapun dosa yang sudah kami perbuat, Engkau menyucikannya dengan kesucian yang sesuci-sucinya daripada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kiranya pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami boleh meresponinya dengan hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berita anugerah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Kita tetap berdiri, mari bersama-sama kita akan mengingat akan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah. Dan Susu dan Ii ini tadi saya datang di gereja jam 7.15 menit, mereka sudah ada di sini. Luar biasa. Mari kita berikan aplaus buat mereka supaya mereka lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah. Kiranya di usia yang begitu indah mereka tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ikut Paduan Suara Anugerah, boleh mereka latihan setelah kebaktian umum satu ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan kita, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan penuh dengan kemuliaan. Mari kita serukan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berperintah untuk selamanya. Sebelah kanan saya katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Haleluya. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. selamanya. Sebelah kiri saya, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berperintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berperintah untuk selamanya. Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah kota benteng kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, wow, wow, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Alfa yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita serukan, Tuhan adalah gunung batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Fu dan akan diterjemahkan oleh Saudara Makmur. Yesus pengantara perjanjian yang baru. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Bagi handphone yang masih berbunyi, saya minta dengan sangat untuk bisa men-silent dan kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, sekali Yesus, seumur hidup kita, tetaplah Yesus sampai selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang pria saja katakan. Dalam segala keadaan, Dalam setiap keadaan kami Tuhan, waktu melimpah maupun kurang, kami imanin pada saat kami lemah maupun kuat, Yesus yang mempesona hati, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang di hati kami, damai dan kesempatan memberikan kami kedamaian. baru. Yang wanita, setiap musim kehidupan, setiap musim kami Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, kami yakin Engkau adalah Yesus yang selalu mempesona hati kami. Bersama-sama Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. 我们来到你的面前，主啊， Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. 求你接纳我们的敬拜， Tuhan, terima persembahan pujian kami. 求你对我们说话。 Tuhan, berbicaralah kepada kami. 我们把这一段的时间恭敬交托， Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 求圣灵大大在我们当中工作， Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah 在 kami. 我们每一个人的心里工作， Bekerja di setiap hati kami masing-masing. 兴旺我们的灵命， Sehingga kami boleh dibangkitkan iman kami. 洁净我们的罪过。 Menyucikan segala dosa kami. 有软弱的，你坚固我们； Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. 有病痛的，你医治我们。 Yang sakit Tuhan sembuhkan. 你把恩典赐下给我们每一 Kiranya 位， Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada setiap kami. 因为你是我们信业的中保。 Karena Engkau adalah Tuhan penyelamat penolong kami. 听我们祷告， Dengarlah doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安， Selamat Shalom saudara sekalian. 非常高兴能够跟大家一起见面。 Sangat bersyukur, bersukacita bisa berjumpa dengan saudara sekalian. 虽然外面雨下得很大， Meskipun di luar hujan sangat lebat, 但是我们的心灵还是火热来敬拜上帝。 akan tetapi hati kita dipenuhi dan dibakar untuk menyembah Tuhan. 今天我们要思想的题目 Pagi ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah 就是耶稣是我们新约的中保。 Yesus adalah pengantara perjanjian yang baru. 我们看两处的经文， Kita akan bersama-sama membaca dua bagian firman Tuhan. 希伯来书第8章， Ibrani pasal yang ke-8, 我们从第7节看到第13节。 kita membacanya dari ayat 7 sampai 13. 我单单用中文的来念， Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 英文的请注意。 Yang bahasa Indonesia mengikuti. 希伯来书第8章从第7节开始，那前夜若没有瑕疵，就无处寻求后夜了。所以主指着他的百姓说：日子将到，我要以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们的祖宗的手，领他们出埃及的时候，以他们所立的约，因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这是以主说的。主又说：那日以后，我要以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：你该认识主，因为他们从最小的到最大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。第13节，既说新约，就以前约为旧了，但那渐旧渐衰的，就必快归无有了。我们看第2处，在第9章希伯来书 Di bagian kedua kita bersama-sama baca dari Ibrani pasal 9, 第13节到第15节， ayat 13 sampai ayat ke-15. 单单用
印尼文的来念。 Kita akan bersama-sama membaca dalam bahasa Indonesia. Ibrani 9 ayat 13 sampai 15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 我们读经到此。 Demikian pembacaan Alkitab kita. 今天我们所念的经文 Bagian Alkitab yang kita baca bersama pada pagi hari ini 告诉我们3个重要的信息。 memberitahukan kepada kita tiga berita yang utama. 第一的就是上帝要把旧的约把它除去， Yang pertama adalah perjanjian yang pertama telah tua dan akan dimusnahkan. 因为这个约上帝说有瑕疵杂杂，已经旧了，已经衰了，差不多要无用了。 Karena perjanjian yang lama ini sudah bercacat dan tidak akan dipakai lagi. 这个什么意思呢？ Apa artinya ini? 就是以色列百姓， Itu adalah bangsa Israel. 他们没有办法遵行律法， Mereka tidak mentaati Taurat, 他们不忠心， tidak sehati 他们还是 menaati 拜偶 Taurat. 像， Mereka masih terus menyembah para 所 Baal. 以上帝说他们已经失败了。 Maka Tuhan berkata mereka telah gagal. 上帝要另立一个新的约， Maka Tuhan akan kembali membuat satu perjanjian yang baru. 这个所谓的新约 Yang disebut perjanjian baru adalah, 是为你为我而立的。 dan itu adalah untuk saudara dan saya. 它的内容是什么呢？ Apa isi di dalamnya? 上帝要把它立法，他的话语放在我们心里， Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam hati kita. 然后我们要真正认识上帝耶和华是怎么样的上帝。 Dan di situ kita akan bisa mengenal dengan benar siapa Allah Yehova itu. 我们的罪会得着赦免， Dosa kita sudah diampuni. 然后我们成为上帝的百姓， Dan kita menjadi umat pilihan Allah. 他成为我们的上帝， Dia menjadi Tuhan kita. 全能的上帝， Allah yang maha kuasa. 引导我们的上帝。 Dan Allah yang memimpin kita. 然后第3个重要的信息， Dan bagian ketiga adalah 就是耶稣基督要做这个新约的中保， poin ketiga adalah Yesus adalah pengantara perjanjian yang baru. 他愿意流出他的宝血， Dia mau mencurahkan darahnya. 他愿意把他的生命交给我们， Dia mau memberikan hidupnya buat kita. 死在十字架上， Mati di atas kayu salib. 所以他把我们带到一个另外的领域， Dan dia akan membawa kita kepada satu keadaan yang baru. 就是新的约， Itu adalah keadaan perjanjian baru. 与上帝有特别关系的约。 Dan ini adalah perjanjian yang sungguh Allah berikan buat kita. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 我们来看一下旧约跟新约有什么分别。 kita akan melihat bersama di mana perbedaan perjanjian baru dan 从 lama. 它的时间来看， Jika melihat dari segi waktu, 旧约是从摩西开始的。 perjanjian lama dimulai dari zaman Musa. 主前大概1500年，主耶稣还没有生出来的时候，就摩西开始这个旧约。 Kira-kira 1500 tahun sebelum Kristus lahir. 然后新约是从耶稣那时候开始， Dan perjanjian baru dimulai dari kelahiran Kristus. 大概33年多，主前。 Kira-kira tahun 33. 然后第二方面， Dan sisi yang kedua perbedaannya adalah 他们怎么样得着救恩呢？ bagaimana cara mereka memperoleh keselamatan. 在旧约的时候， Pada saat perjanjian lama, 他们行律法， mereka melakukan Taurat. 照着他们的行为来得着这个救恩。 Dengan perbuatan mereka, mereka mendapatkan keselamatan. 但是这个他们做不到。 Akan tetapi poin ini pun mereka tidak dapat melakukan. 但是新约里面， Dan di dalam perjanjian baru, 我们靠着上帝的恩典， kita bersandar kepada anugerah Tuhan. 耶稣为我们死在十字架上， Kristus mati di atas kayu salib buat 我们 kita. 就可以得救。 Dan di situ kita diselamatkan. 第三方面， Poin yang ketiga 从 perbedaannya adalah 献祭的方面来看， kita melihat dari cara mempersembahkan korban. 旧约是把
牛羊的血献给上帝， Di perjanjian lama mereka memakai darah domba. 要重复多次，每一天或者每一个月的献上， Dan ini terus mereka lakukan setiap hari maupun setiap bulan terus dilakukan 而且 berulang-ulang. 这个祭物是不完全的祭物， Dan persembahan ini juga adalah persembahan yang tidak sempurna. 但是在新约里面， Akan tetapi di perjanjian baru, 耶稣把他的宝血献上， Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya sendiri. 无瑕疵、没有罪恶的宝血， Dan satu darah yang tidak bercacat 是永远的宝血， adalah darah yang kekal. 能够洁净我们的宝血。 Dan di situ akan menyucikan di kita. 然后他的中保是旧约的话，就透过世界上的这个祭司， Dan pengantaranya kalau di perjanjian lama adalah melalui para imam. 就是我们平常的人， Ini adalah umat biasa. 也是软弱的， Dan juga adalah manusia yang lemah. 是暂时的， Dan manusia yang bersifat 有 sementara. 有罪过的。 Dan manusia yang memang berdosa. 但是在新约里面， Akan tetapi jika di perjanjian baru, 耶稣做我们的中保， Kristus menjadi pengantara kita. 没有犯罪， Tidak berdosa 永远在天家， dan selamanya ada di surga. 而且他有永远的生命， Dan dia adalah memiliki hidup yang kekal. 所以他的中保不一样。 Dan di sini perbedaan pengantaranya. 他最后的结果是怎么样呢？ Dan bagaimana hasil akhirnya? 旧约里面， Jika di dalam perjanjian lama, 他们没有办法得着罪恶得救的完全的赦免， di perjanjian lama mereka tidak dapat mendapatkan satu keselamatan yang sempurna. 他们已经失败了， Mereka telah gagal 也不忠心。 dan tidak setia. 但是在新约里面， Akan tetapi jika di perjanjian baru, 我们能够得着完全的赦免。 kita akan mendapatkan satu keselamatan yang sempurna. 在耶稣里面，我们能够得胜， Di dalam Kristus kita diampuni 而且我们能够成为上帝永远的百姓。 dan kita akan menjadi umat pilihan Allah selamanya. 所以旧新约有很大的差别。 Jadi antara perjanjian baru dan lama memiliki satu perbedaan yang besar. 我们可以说，新约里面有一些很重要的特点。 Kita dapat katakan di dalam perjanjian baru itu banyak poin-poin yang baru. 在耶稣基督里面， Jika di dalam Kristus, 我们的罪恶得着赦免， jika dosa kita diampuni, 我们成为上帝的百姓， kita menjadi umat pilihan Allah. 我们能够跟上帝建立一个特别的关系。 Kita akan bisa membangun satu hubungan yang baik, yang khusus dengan Allah. 在新约里面， Jika di dalam perjanjian baru, 我们可以来到上帝的面前， kita dapat datang ke hadapan Tuhan 把我们 Kristus. 心里一切的话向上帝说。 Dan kita bisa mencurahkan semua isi hati kita kepada 第 Kristus. 三方面， Poin ketiga, 在耶稣基督里面， jika di dalam Kristus 我们的罪得着赦免， dosa kita diampuni, 我们成为新造的人， kita menjadi manusia baru. 与旧人不一样， Dengan manusia lama sudah tidak berbeda. 都变成新了。 Kita sudah menjadi manusia yang 有 baru. 上帝的话在我们里面。 Karena ada perkataan, ada firman di dalam kita. 第四方面， Poin keempat, 我们可以直接来到上帝的面前， kita bisa secara langsung datang kepada Tuhan. 而且向他祷告， Dan kita bisa berdoa kepadanya. 而且他所给我们的救恩是完全的。 Dan keselamatan yang Tuhan berikan adalah satu keselamatan yang 这 sempurna. 个是新约一种很大很大特别的地方。 Ini adalah perbedaan yang sangat besar dengan perjanjian baru dan lama. 然后我们来看耶稣做我们新约的中保，他的意思是什么呢？ Dan kita akan melihat makna dari Kristus menjadi pengantara perjanjian yang baru. 这个中保这个字， Kata pengantara ini 我可以用一个另外的话来说，就是好像一条的这个桥梁。 Pengantara ini dapat saya gambarkan sebagai satu jembatan 从一个地方联络到另外一个地方。 yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. 比方说，我们说jembatan Suramadu， Ya, misalnya kita katakan jembatan Suramadu, 就是能够把泗水跟马杜拉连在一起。 ini menghubungkan kota Surabaya dengan kota Pulau Madura. 那这个首相jembatan Suramadu。 Nah, ini adalah sebagai gambaran seperti jembatan Suramadu. 那我是从西加里曼丹出生的，
Pendeta Daniel ini lahir di Kalimantan. 那以前这个仙丹跟本地那是有一个河名叫嘎布阿蛇把它割开的， Di sana ada satu sungai Kapuas ya yang memisahkan memisahkan kota Siantan Siantan dengan Pontianak. Pontianak. 那以前还没有桥的时候， Dulu sebelum ada jembatan, 那我们用船这个通过那一边。 kita harus memakai perahu untuk menyeberanginya. 但是然后政府做了新的桥， Dan sekarang pemerintah sudah membuat jembatan 那我们就能够直接从这一边到那一边。 dan kedua tempat ini sudah dapat dihubungkan dengan jembatan ini. 当圣经说耶稣是我们的中保， Dan di dalam firman Tuhan katakan Kristus adalah pengantara kita. 他要把我们带入新的约里面， Dia akan membawa kita ke dalam satu perjanjian yang baru. 一种新的气氛、新的恩典里面。 Di dalamnya kita akan merasakan suasana baru dan anugerah yang baru. 那耶稣做我们的中保， Kristus menjadi pengantara kita. 里面有几个重要的含义， Di dalamnya ada beberapa poin yang penting. 就是耶稣愿意把他的生命、身体为我们献上。 Dan di dalam poin pertama adalah Kristus mau memberikan tubuhnya buat kita. 让我们把我们的罪恶赦免之后， Supaya setelah dosa kita diampuni 把我们带入上帝的恩典里面。 dan akan membawa kita ke dalam anugerah Tuhan. 特别我们在3月份里面要在这个纪念耶稣受难节的气氛里面， Khususnya pada masa-masa ini, masa Lenten, kita mau memperingati kematian Kristus. 我们要了解耶稣为我们舍命， Kita harus memahami bagaimana Tuhan memberikan nyawanya buat 他 kita. 的慈爱是这样大， Begitu besar anugerah Tuhan buat 愿 kita, 意把他的生命献上为我们。 mau memberikan hidupnya buat kita. 当耶稣在十字架的时候， Pada saat Kristus di atas kayu salib, 最少他担当3种很大的痛苦。 di sana paling sedikit dia memikul menanggung tiga perbuatan kita. menanggung 3个很大的痛苦，第一个 penderitaan yang penderitaan besar， yang sangat berat. 第一个就是肉体的痛苦， Yang pertama adalah penderitaan secara lahiriah. 因为耶稣像你像我有这个身体， Karena Kristus juga sama dengan saudara dan saya punya badan, punya tubuh. 当他的身体受到那个鞭打的时候， Pada saat tubuhnya ini disiksa 或者流出宝血， dan mengalir darah, 或者被钉在那个十字架上的时候， dan pada saat dia disalib di atas kayu salib, 他的身体真的受到很大的痛苦。 tubuh jasmaninya sungguh-sungguh merasakan satu siksaan yang luar biasa. 第二方面是精神上、心理的痛苦， Yang kedua adalah secara rohani, 因为心理 secara jiwa jiwa. 因为很多人对他说，钉他在十字架上， Karena dia disalibkan di atas kayu salib, 有很多人嗤笑他， banyak orang yang menertawakannya, 有很多人拒绝他， banyak orang yang mengejeknya 然后不接纳他。 dan tidak menerimanya. 当很多人抵抗他的时候， Pada saat banyak orang melawannya, 当他的心里一定受到很大的压力。 dan tentu jiwanya ini merasakan satu tekanan yang luar biasa. 第三方面就是灵里的痛苦， Dan yang ketiga adalah penderitaan secara rohani. 因为在十字架上， Karena pada saat di kayu salib, 他担当我们的罪过。 dia menanggung dosa kita. 他对上帝说：“上帝啊，上帝，你为什么离开我？ Dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 因为上帝把刑罚放在他的身上， Karena Tuhan menjatuhkan hukuman, semua hukuman ada di dalam 他受 dirinya. 到里面一个灵里或者灵性里面一个很大的压力。 Dia menanggung satu tekanan yang luar biasa secara rohani. 上帝这样爱我们， Allah begitu mengasihi kita. 我们也是应该爱他， Kita juga seharusnya 也 mengasihi 是要 Allah 专心来跟随侍奉他。 dan harus setia melayani Tuhan. 当我们讲耶稣是我们信业的中保， Pada saat kita berbicara mengenai Yesus adalah pengantara kita, 圣经说他在天上的圣所里面侍奉我们，为我们祷告。 dikatakan dia berdoa terus dari tempatnya yang maha kudus di surga. 耶稣不是单单为我们钉死在十字架上，
Tuhan tidak hanya mati di atas kayu salib buat 但是 kita, 在天家他也是为我们祷告。 akan tetapi dia tetap berdoa buat kita dari surga. 他了解我们的问题， Dia memahami semua kelemahan kita. 他要坚固我们的心， Dia mau menjaga iman kita. 他要引导我们每一天的道路， Dia mau memimpin setiap langkah 因 kehidupan 为他 kita. 在天家还是永远看顾保守我们。 Karena dari surga dia selamanya bisa menjaga kita. 耶稣曾经做人住在这个世界， Tuhan Kristus sudah pernah tinggal di dalam dunia. 所以他了解世界的问题， Oleh karena itu dia sungguh memahami kesulitan hidup 他 di 了 dalam 解你 dunia. 我的问题， Dia memahami kesulitan saudara 他 dan 能够 saya. 体恤我们， Dia bisa menolong 他 kita. 要常常与我们同在， Dia akan terus menyertai 成 kita 我们每一天的力量。 dan memberikan kekuatan kepada kita 这个是 setiap hari. 他成为我们的中保， Ini adalah makna dari dia menjadi pengantara kita. 他要把他的话语放在我们的心里， Dia mau menaruh firman-Nya di dalam hati kita. 不是像旧约这样子， Tidak seperti pada saat perjanjian lama. 要单单看这个律法，遵行这个律法。 Hanya menaati hukum Taurat saja. 但是现在上帝要把他的话放在我们的心里， Akan tetapi hari ini Tuhan mau menaruh firman-Nya dalam hati kita. 来引导掌管我们的生命， Dan akan memimpin, menolong kehidupan kita. 成为我们生命的光， Dan menjadi kehidupan menjadi terang. 来引导我们前面的道路。 Dan terus memimpin kehidupan kita ke depan. 今天我们在新约里面， Hari ini kita hidup di dalam perjanjian 主的 baru. 话在我们心里， Firman Tuhan ada di dalam hati kita. 跟我们的生命连接一起， Dan akan bersama dengan hidup kita. 来指导我们每一天的生命。 Dan menjalani setiap kehidupan kita. 有一次我被拍到在去到我们国语堂在悉尼那边工作， Ada satu kali saya diutus untuk melayani Tuhan di GKY di Sydney. 然后有弟兄姐妹就带我们去那个大的 Sydney Aquarium， Dan ada seorang saudara yang membawa kami ke Sydney Aquarium. 然后他就给我一个卡，就是进入这个门的卡。 Dan dia memberikan satu kartu akses untuk masuk. 他说可以用别人的卡进入这个 aquarium。 Dan dia katakan bisa juga memakai kartu orang lain untuk masuk ke akuarium. 那所以当我要进入这个门的时候， Oleh karena itu pada saat saya mau masuk, 他问这个是你的卡吗？ dia tanya apakah ini kartu milikmu? 我说不是。 Saya katakan bukan. 他说现在有新的这个什么新的规定，新的规矩。 Dia katakan sekarang sudah ada peraturan baru. 那不是他的卡不可以进来。 Bukan pemiliknya ini tidak bisa masuk ke dalam. 那当他这样问我是我们的卡的时候， Dan pada saat dia tanya apa ini adalah kartu milikmu? 那我就想，如果我说不是的话，我一定不可以进去。 Dan saya berpikir jikalau saya katakan bukan, saya tentu nggak bisa masuk ke dalam. 我差不多是要想是，如果是的话，我就可以进去。 Dan saya berpikir jikalau saya katakan iya milik saya tentu bisa masuk ke dalam. 但是然后我的心里有一个声音对我说： Dan hati kecil saya berbicara. 那如果是你讲的是，如果不是你讲不是，处以的就是从恶魔来的。 Ingat satu ayat firman Tuhan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah berasal dari si jahat. 那我就坦白说，我这个不是我的。 Dan saya dengan jujur katakan ini bukan kartu saya. 虽然我没有办法进去， Maka meskipun saya tidak bisa masuk ke dalam, 但是我心里觉得很安静， akan tetapi hati saya merasa sangat tenang. 因为我不会犯上帝的话语。 Karena saya tidak melupakan firman Tuhan. 那如果我真的进去的话， Jikalau saya benar bisa masuk ke dalam, 那我怕被鱼吃掉，不能够出来。 dan saya takut dimakan ikan nggak bisa keluar. 呀，各位弟兄姐妹，上帝的话把我放在我们的心里， Saudara sekalian, firman Tuhan sudah taruh firman Tuhan di dalam hati kita 要引导我们每一天的道路。 dan akan memimpin setiap langkah kita. 当我们说耶稣是我们的中保的时候， Pada saat kita katakan Yesus adalah pengantara kita, 他为我们完全这个律法的追求， Dia sudah menjadi pengantara yang sempurna perjanjian hukum Taurat. 我们没有办法遵行这个律法， Kita tidak bisa melakukan secara sempurna hukum 耶 Taurat 稣为我们遵行， dan Kristus sudah melakukannya untuk kita. 让我们能够脱离这个律法的追求，
sehingga kita bisa melewati batasan dari permintaan hukum Taurat 我 ini. 们有很多的软弱， Kita banyak kelemahan. 我们没有办法这个完全这个律法， Kita tidak bisa melakukan dengan sempurna hukum-hukum 但 Taurat. 是他来到我们当中， Akan tetapi dia sudah hadir di tengah-tengah kita 为我们成就。 dan menyempurnakannya buat kita. 最后一点，耶稣保证给我们在天家有一个永远的地方。 Poin terakhir adalah Kristus memberikan jaminan akan memberikan tempat buat kita di surga. 他回到天家， Dia kembali ke surga 为我们预备地方， dan akan mempersiapkan tempat buat 给我 kita. 们一个生命的保证， Memberikan satu jaminan 这 keselamatan. 个是我们生命的盼望， Ini adalah pengharapan 这 kita 个是我们 secara 生命 iman. 的方向。 Ini adalah arah dari iman kita. 今天我们成为新约的百姓， Hari ini kita menjadi umat dari perjanjian baru. 我们应该有怎么样的生活出来呢？ Kehidupan bagaimana yang harus kita hasilkan? 成为新约的百姓， Menjadi umat perjanjian baru 我们跟旧约的百姓不一样， dengan umat perjanjian lama tentu berbeda. 我们有哪一些生命的保险？ Kita ada kehidupan perjanjian baru seperti apa? 那第一的就是我们有里面出来一种新的生命， Kita ada satu kehidupan baru yang kita tampilkan. 那我们的生命里面已经得到改变， Kita secara rohani sudah diubahkan. 所以从我们的生命里面获取一种新的生活生命里来出来。 Dan dari hati kita memancarkan satu kehidupan yang baru. 好像保罗这样说： Seperti yang Rasul Paulus katakan, 凡在耶稣基督里面， jika di dalam Kristus 他是新造的人， dia adalah manusia ciptaan baru. 旧人已过， Yang lama sudah berlalu, 都变成新了。 sudah datang yang baru. 今天我们在新约的世界里面， Jikalau kita hidup dalam perjanjian baru hari ini, 我们的生命里面得到改变， hati kita, rohani kita sudah diubahkan. 我们会发出一种新的生命， Kita bisa memancarkan satu kehidupan yang baru. 就是得着上帝改变的生命。 Dan adalah satu kehidupan yang sudah diselamatkan 我们 oleh 知道 Tuhan. 在深度那边有一个戒毒所， Kita tahu di Sentul ada satu lembaga, satu tempat untuk rehabilitasi， rehabilitasi narkoba, 那就 penderita 名叫那个突破戒毒所 narkoba. Breakthrough. 那这个戒毒所的来历是怎么样呢？ Tempat rehabilitasi ini bagaimana asal 那 mulanya? 有一个牧师名叫 Simon， Ada satu pendeta Simon. 他以前是吸毒的人， Dia dulu adalah pengguna narkoba 他活在一个很黑暗的世界， dan dia hidup di dalam satu dunia yang gelap 他的心里也是非常的黑暗。 dan hatinya juga sangat gelap. 但是他当遇见耶稣的时候， Akan tetapi pada saat dia bertemu Tuhan, 他的生命得到改变， hidupnya sudah diubahkan 他的黑暗的心得着上帝的光， dan hatinya yang gelap ini sudah memperoleh pancaran sinar dari Tuhan. 有上帝的话来管理他的思想、他的行为， Ada firman Tuhan yang menguasai memimpin hidupnya 他就离开这个吸毒的习惯， dan dia meninggalkan kebiasaannya sebagai pengguna narkoba 他活出一种新的生活来， dan memancarkan satu kehidupan yang baru. 跟以前不一样了， Kehidupannya berbeda dengan kehidupan yang lama. 不是被罪恶所捆绑， Bukan satu kehidupan yang dikuasai oleh dosa 但 lagi, 是被上帝的爱和上帝的话来掌管， akan tetapi satu kehidupan yang dikuasai oleh Tuhan. 从他的里面开始， Sejak dari itu, dari dalam dirinya, 从 dari 他的 dalam dirinya, 里面开始，然后发出他整个生命的不一样。 dan memancarkan satu kehidupan yang berbeda. 那今天你我在耶稣基督里面， Dan hari ini saudara dan saya, kita hidup di dalam Kristus. 我们成为新造的人， Kita sudah menjadi manusia yang baru. 不是单单从外表来看， Bukan secara lahiriah kita lihat, 不是单 dilihat. 单从我们 KTP 成为一个基督徒， Bukan dari KTP kita dikatakan agama 不是 Kristen. 单单靠看我们每一天每个礼拜来做礼拜。 Bukan dilihat dari setiap hari Minggu kita datang beribadah. 当然做礼拜是非常非常的重要， Tentu saja beribadah adalah satu hal yang penting. 但是当我们做礼拜的时候， Akan tetapi pada saat kita beribadah, 要真的从我们的心里开始， harus benar-benar dimulai dari hati kita. 跟耶稣有一个密切的关系。 Kita harus mempunyai satu hubungan yang erat 我 dengan 们 Kristus. 渴望耶稣，
kita sungguh rindu 我 Tuhan. 们要追求他， Kita mau terus mengejar 就 Tuhan, 发出一种的力量， memancarkan satu 我们 kekuatan. 来敬拜上帝。 Kita akan beribadah kepada Tuhan. 这个是所谓的从心里面发出的生命。 Ini adalah yang dimaksud dengan memancarkan satu kehidupan yang baru dari hati kita. 在我们的家庭生活也是这样。 Demikian pula di dalam kehidupan keluarga 你 kita. 是一个丈夫， Engkau adalah seorang suami 或者你是一个太太。 atau engkau adalah seorang istri. 当你成为一个丈夫， Sebagai seorang suami, 你真正要爱你的太太， engkau harus sungguh-sungguh mengasihi istrimu. 不是单单外表的爱而已， Bukan hanya mengasihi secara 不 lahiriah. 是单单他会为你做那个nasi goreng而已。 Bukan hanya karena istri bisa membuat nasi goreng buat 但 kita. 是耶稣的爱有在里面， Akan tetapi karena kasih Kristus ada di dalam hati kita. 感动你， Menggerakkan hati 充 kita. 满你， Memenuhi kita. 让你爱你的太太， Supaya kita bisa mengasihi 而 dengan 且 sungguh 愿 istri 意 kita. 为你的太太牺牲。 Dan sungguh-sungguh mau berkorban untuk istri 你 kita. 在家里成为一个太太， Jikalau kita di rumah sebagai seorang istri, 圣经说你要顺服你的丈夫， Alkitab firman Tuhan katakan kita harus menaati suami kita. 不是一种勉强的顺服， Bukan satu ketaatan yang dipaksakan, 但是从我们内心里面出来的， akan tetapi satu ketaatan yang sungguh dari 因 dalam 为有 hati 耶 kita. 稣的话在我里面， Karena ada firman Tuhan di dalam hati 因 kita. 为有耶稣来掌管我里面， Karena Tuhan sudah menguasai hati kita. 我要成为一个好的太太， Saya mau menjadi seorang istri yang 能 baik. 够好好管我的家， Bisa memimpin, bisa mengatur 是 rumah 从 tangga dengan 我 baik. 的心里开始， Ini adalah dimulai dari hati 是 kita. 从我的思想开始， Dimulai dari pemikiran 得 kita. 到里面的改变， Dan diubahkan dari dalam. 从外面就把它活出来。 Dari kemudian dipancarkan keluar. 今天你成为教会的会友， Hari ini jikalau kita sebagai jemaat 或者在 gereja 教会里面的执事， atau kita sebagai pengurus dalam gereja, 那为什么我们会做执事？ mengapa kita bisa 我们 dipilih 为什 menjadi 么做 pengurus? 这个教会的会友？ Mengapa bisa menjadi anggota 要彼 gereja? 此的相爱， Kita harus saling mengasihi 因为我们在耶稣里面， karena di dalam Kristus 主的爱把我们连接一起， kasih Kristus sudah menyatukan kita 让弟兄姐妹能够彼此相爱， supaya kita bisa saling 因 mengasihi 为我们的心在耶稣里面有同样的爱， karena di dalam hati kita punya kasih yang seperti dengan kasih 有 Kristus. 上帝的真理把我们连接一起， Ada kebenaran Tuhan yang bisa menyatukan kita 让我们把这个教会建立起来， dan bisa bersama-sama membangun gereja 能够 ini, 影响这个社会， bisa mempengaruhi 把人 masyarakat 带到主的面前。 dan membawa jiwa datang ke 这个 hadapan 是一 Tuhan. 种真正的灵命， Ini adalah satu kehidupan kerohanian yang 是 benar. 从里面出来的。 Itu adalah dari hati kita. 这个是新约的百姓， Ini adalah umat perjanjian 不 baru. 是因为外表， Bukan karena dari luar, 因为律法的追求， bukan karena permintaan dari hukum 但 Taurat, 是从我们的心里开始的， akan tetapi dimulai dari hati kita 我们的 masing-masing 生命在主里面得着改变。 dan hidup kita di dalam Kristus sudah diubahkan. 第二方面，我们成为新约的百姓， Yang kedua adalah sebagai umat perjanjian 我 baru, 们更认识上帝， kita bisa lebih mengenal Kristus. 透过我们的一种所谓的经验，我们更认识上帝。 Dan punya satu pengalaman yang lebih lagi kita mengenal Tuhan. 认识上帝是非常的重要。 Mengenal Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. 我们有多少认识我们的主？ Seberapa jauh, seberapa banyak kita mengenal Kristus. 就是我们有多少能够相信他和与他建立关系。 Ini adalah bagaimana, tergantung dari bagaimana seberapa banyak kita bisa membangun satu hubungan dengan Tuhan. 如果今天你知道上帝的爱是很你认识上帝是爱的上帝， Jikalau hari ini Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang mengasihi kita. 他的爱在我们里面， Kasihnya di dalam hati kita, 我们就会真正爱别人， kita bisa dengan sungguh-sungguh juga mengasihi 我 sesama 们就 kita. 会真正爱弟兄姐妹， Kita bisa mengasihi saudara-saudara 因为我 kita 们知道我们的上帝是爱， karena kita tahu Tuhan kita adalah 我们 kasih. 要把这个爱活出来， Kita akan memancarkan kasih 因 ini 为我们是属于他的百姓， karena kita adalah umat pilihan 因为我们 Allah. 是在他里面。 Kita hidup di dalamnya. 如果我们知道上帝是这个公义的上帝， Jikalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang adil, 他会刑罚罪恶， Dia bisa menghakimi, menghukum 那 dosa. 你就会很认真来调整你的生活。 Nah, di sana kita akan dengan sungguh-sungguh menjalani hidup 我们 kita. 要懂得怎么样离开罪恶，
kita harus mengerti bagaimana meninggalkan dosa. 因为我们知道上帝会审判我们的上帝， Karena kita tahu adalah Tuhan yang adil yang mengadili kita. 他是公义的上帝。 Dia adalah Tuhan yang adil. 如果你了解上帝的心， Jikalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, 那我们了解、明白、认识上帝的心， kita bisa memahami dengan sungguh hati Tuhan. 他是爱这些世上灵魂的这个上帝。 Dia adalah Tuhan yang mengasihi semua jiwa di 那 dunia 我们 ini. 的心会火热来传讲福音， Oleh karena itu kita harus punya satu hati yang berkobar untuk 因为 menyebarkan 我们知 Injil. 道他是爱世上的灵魂， Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi semua jiwa. 我们也是要像他的心这样来火热传讲福音，把人带到主的面前。 Kita harus punya satu hati yang seperti hati Kristus yang mau menyebarkan Injil. 如果你知道上帝是圣洁的上帝， Jikalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang suci, 你会活在圣洁里面， kita harus hidup di dalam kekudusan. 无论在你个人的生活， Baik kehidupan pribadi 在 kita 家庭的生活， atau kehidupan dalam 在 keluarga 工 kita, 作的生活， kehidupan di 在 pekerjaan, 社会的生活， kehidupan di masyarakat. 你会保守一个圣洁的生活， Kita harus menjaga satu kehidupan yang 因为你 kudus. 知道上帝是圣洁的上帝。 Karena kita tahu Tuhan kita adalah 我 Tuhan yang 活 kudus. 在它里面，也是有活在这个圣洁的生活。 Saya mau hidup di dalamnya dan punya satu kehidupan yang kudus. 如果你知道上帝是无所不知的上帝， Jika kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. 那他了解我们一切所做的， Dia tahu semua yang kita lakukan. 所以我们一切所做的，我们就会很谨慎， Oleh karena itu semua yang kita lakukan kita harus lakukan dengan 因 hati-hati. 为我们知道我们坐在上帝的面前里面， Karena kita tahu kita hidup di dalam Tuhan yang maha tahu. 所以我们有多少了解上帝， Oleh karena itu seberapa jauh kita mengenal Kristus 那就会影响我们跟上帝的关系如何。 bisa mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. 所以我们要追求了解上帝， Oleh karena itu kita harus terus mengejar untuk lebih mengenal Tuhan. 然后我们在基督里面，我们能够得着一个自由的生命。 Kemudian di dalam Kristus kita akan memperoleh satu kemerdekaan yang sejati. 上帝洁净我们的罪过， Tuhan sudah menyucikan dosa-dosa kita 也是除去我们心里的惧怕， dan sudah menjauhkan kita dari semua ketakutan kita, 除去里面一切的压力， menghilangkan semua ketekanan dalam hidup 除 kita, 去一切的有力， menghilangkan semua kekhawatiran kita. 那我们就得着真正的自由。 Dan di sana kita sudah sungguh-sungguh mendapatkan hidup yang kemerdekaan yang sejati. 有一个家庭， Ada satu keluarga, 他有2个孩子， dia mempunyai 2 orang anak. 那一个是4岁，一个是8岁， Yang satu umur 10, yang satu umur 8. 2个都是男的。 Dua-duanya laki-laki. 有一天，他的父母要出外， Satu hari orang tuanya akan pergi 那就叫这个2个孩子好好看家 dan menyuruh kedua anak ini menjaga rumah. 啊。他们说好， Kedua anak ini katakan iya 然后父母就出去了。 dan mereka pergi. 2个孩子看家， Dan anak di rumah, 首先的时候做得很安静， pada awalnya mereka dengan tenang bisa dengan tenang di dalam rumah. 但是他的哥哥看到那边有一个球在放在角落那边， Akan tetapi kakaknya melihat ada satu bola di sudut rumah itu. 那他就丢给他的弟弟， Kemudian lemparkan kepada adik. 弟弟就丢回来， Kemudian adik balas melempar 越 lagi 来越久， dan saling lempar cukup lama. 他们就用脚来踢。 Kemudian mereka mulai menggunakan kaki 那 nendang. 当他的弟弟不小心 Dan pada saat adiknya ini tidak hati-hati 用很大力踢那个球的时候， dan dengan sekuat tenaga adiknya ini menendang bola 就撞到这个墙壁上的那个时钟， dan bola terpantul sampai ke tembok sebelah. 啊 Jadi- ，jam oh, yang ada di dinding， jam dinding 那就马上跌下来 dan kemudian jam itu jatuh 破掉。 dan pecah 哇，他们知道他们错了， dan mereka menyadari mereka sudah salah. 这个是爸爸从欧洲买回来的， Ini adalah jam yang dibeli papa dari Eropa 这个交代我们好好看顾，现在破掉怎么办呢？ dan orang tuanya sudah berpesan jaga hati-hati dan sekarang sudah pecah. Bagaimana ini? 那他们2个兄弟就想一个办法， Dan kedua kakak beradik ini mulai mencari cara 当做假装不知道。 dan mereka pura-pura nggak tahu. 所以爸爸妈妈回来的时候， Dan ketika orang tuanya pulang,
他们2个人在房间里面， dan mereka berdua di dalam kamar. 把冷气开得很冷， Buka AC 然后 sangat 他们 dingin 就当着睡觉。 dan pura-pura tidur. 那爸爸回来的时候， Dan pada saat papanya pulang 看到个时钟破了， dan ngelihat jam ini sudah pecah 问他们什么人把这个时钟破掉， dan tanya siapa yang pecahkan jam ini. 哥哥说不知道， Kakaknya bilang saya nggak tahu. 弟弟也是说不知道。 Adiknya juga demikian. 他说可能老鼠经过那边。 Dia katakan mungkin tikus lewat di situ. 那爸爸说我们住了那么久，没有那么大的老鼠会经过那边的。 Papa katakan kita sudah tinggal di sini lama nggak pernah lihat ada tikus sebesar itu lewat 但是他们不承认， dan tetap mereka nggak ngaku. 那怎么办呢？ Nah bagaimana? 那爸爸知道一定什么人把它破掉， Ayah tahu, papa tahu pasti ada seseorang yang 但是 memecahkan 找不出来， dan tidak bisa mencari 那 pelakunya. 爸爸就放在心里。 Dan ayah kemudian taruh diam saja dalam hati. 过了一段时间， Setelah lewat beberapa waktu, 当2个孩子去上学的时候， pada saat kakak adik ini pergi sekolah 那爸爸每一个人给他2万吨。 dan papa memberikan 20.000 kepada setiap orang. 那哥哥说：“你把2万吨、1万吨给我，你只有可以拿1万，我拿3万。 Kakak katakan kamu kepada adiknya kamu 10.000 aja, saya bawa 30.000. ”那他说：“那里可以2个人2万是公平的。”他说。 Mana bisa kakak adik kemudian dua-duanya secara adil punya 20.000. 那但是哥哥说，如果你不给我的话，我会告诉爸爸，你把那个时钟破掉。 Akan tetapi kakaknya mulai mengancam jikalau kamu tidak memberikan 10.000 kepada saya mau katakan cerita kepada papa bahwa kamu yang memecahkan jam itu. 每一天他就把1万吨给他的哥哥， Dan setiap hari uang jajannya ini dipotong 10.000 dari kakaknya. 然后一起吃饭的时候， Kemudian pada saat mereka makan, 你的鸡腿给我，你就吃1块，我可以去算开。 sama diancam paha buat saya, kamu makan bagian yang lain. 那还有其他的东西， Kemudian banyak hal-hal yang lain. 那这个孩子，这个弟弟的心得到很大的压力。 Dan hati adik ini punya satu tekanan yang luar biasa. 怎么样来面对这个明天呢？ Bagaimana menghadapi hari esok? 那但有一天他想起来了， Dan pada satu hari dia punya kepikir satu cara. 我要坦白跟爸爸讲， Saya mau jujur cerita kepada papa. 把我的事情解决。 Dan ini bisa menyelesaikan masalah saya. 所以有一天爸爸回来的时候， Oleh karena itu pada satu hari papanya pulang, 他为爸爸开门， dia buka pintu 把 papanya, 把他的皮带拿放好， taruh tasnya 然 papanya, 后在里面拿一个冷的 Coca-Cola 给爸爸喝。 dan dia mempersiapkan minuman untuk ayahnya. 那爸爸觉得这个孩子为什么那么奇怪？平常没有这个给我 Coca-Cola， 今天为什么给 Coca-Cola 给我？ Dan papanya mulai curiga, kenapa biasanya nggak pernah kasih saya minum Coca-Cola, hari ini menyediakan. 那当爸爸喝这个 Coca-Cola 的时候， Dan pada saat ayahnya mulai minum, 他说：“爸爸，这个水钟是我破掉的，我打破的。 dia mulai mengakui, papa ini jam ini adalah saya yang pecahkan. 虽然爸爸生气， Meskipun papanya marah, 但是他的手拿着个 Coca-Cola， akan tetapi tangannya tetap pegang Coca-Cola. 他会骂他的孩子， Dia tetap memarahi, 但是骂了之后， akan tetapi setelah dimarahi 那这个事情解决。 dan masalah ini sudah terselesaikan. 那明天这个哥哥要叫他给他1万的时候， Nah besokannya kakaknya ini mulai mau minta bagiannya 10.000 lagi. 他说不可以。 Adiknya bilang nggak boleh. 那如果不可以，我跟爸爸讲。 Kakaknya ngancam kalau kamu tidak memberikan saya akan ceritakan kepada 他 papa. 说，请你跟爸爸讲， Adiknya mulai jawab silakan 他 cerita 的生 kepada 命得 papa. 到释放， Dan sungguh hidupnya diubahkan 因为他的问题得到解决。 karena di situ masalahnya sudah 我 terselesaikan. 们今天在新约的生活里面， Jikalau hari ini kita hidup di dalam sebagai umat perjanjian 我们 baru, 也是得到这样的自由， kita sungguh mendapatkan satu kebebasan yang 因为 demikian. 上帝把我们的罪解决了， Karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah dosa 我 kita. 们对人对上帝都很自由的跟他讲话。 Terhadap Tuhan atau terhadap manusia kita bisa berbicara dengan bebas. 这个是上帝给我们特别的恩典， Ini adalah anugerah khusus yang Tuhan berikan 成 buat 为 kita. 今天的结束， Dan sebagai penutup pada pagi hari ini, 让我们把我们的生命专注在基督的身上。 biar hidup kita mau berpusat kepada Kristus. 就是说，每一天我们要住在基督耶稣里面， Artinya setiap hari kita mau hidup di dalam Tuhan. 好像主耶稣说的， Seperti yang Tuhan Yesus katakan, 葡萄的枝子如果没有连在葡萄树，它就不能够生活。
pokok anggur jikalau tidak menempel kepada pokok anggur tidak bisa hidup. 我们的生命也是这样， Demikian pula hidup kita. 每一天要住在耶稣基督里面， Setiap hari kita harus hidup di dalam Kristus. 因为他是我们生命的源头， Karena dia adalah sumber hidup kita. 他是爱的源头， Dia adalah sumber yang 他是恩 mengasihi. 典的源头， Dia adalah sumber anugerah 他是 kita. 忠诚的源头， Dia adalah anugerah yang 他是力量的 sejati. 源头。 Dia adalah sumber kekuatan 如果我 kita. 们跟进他的话， Jikalau kita menghampiri 与 Tuhan 他连在一起的话， dan bersatu dengan Tuhan, 那我们就得着这个真正的生命， di sana kita akan mendapatkan satu kehidupan 是 yang 新 sejati. 约的生命， Adalah kehidupan perjanjian 是 baru. 充满爱的生命， Satu kehidupan yang dipenuhi 是 kasih. 充满这个喜乐的生命。 Satu kehidupan yang dipenuhi sukacita. 我们不是单单要住在他里面， Kita tidak hanya mau hidup di dalam 也是 Tuhan 要建在他的上面， dan harus berdiri di atas Dia. 建立在他的上面。 Mau Dibangun di atas. dibangun di atas Kristus. 就是说，我们整个生命， Artinya seluruh kehidupan 我们的 kita, 言语行为， semua tingkah laku kita, 我们的家庭事业， semua kehidupan 我们的 keluarga 思 maupun 想 pekerjaan kita, pemikiran kita. 也要按照耶稣的教导来做， Kita mau melakukannya sesuai dengan 或 arahan 者 Tuhan. 像耶稣给我们的榜样来做。 Atau melakukannya sesuai dengan teladan yang Tuhan 那 berikan 我们 buat 的 kita. 生命就建在耶稣的身上， Dan di situ kehidupan kita berdiri di atas kehidupan 我们 Yesus. 把我们的心也是放在耶稣的主权下， Dan kita mau menaruh hati kita di dalam kekuasaan Tuhan. 我们愿意把我们的思想、意念或者我们情感放在耶稣的控制带领之下。 Kita mau menyerahkan semua pikiran kita kepada kekuasaan dalam Kristus. 不是按照我们个人来做， Bukan berdasarkan apa yang mau kita lakukan. 但是求主来掌管我们的思想行为。 Akan tetapi kita mohon Tuhan memimpin kehidupan kita. 我们也是愿意为主而活， Dan kita mau hidup untuk Tuhan. 好像保罗这样说 Seperti yang Paulus katakan, 我活着就是基督， hidupku adalah Kristus 就是为基督而活。 dan saya mau hidup untuk 有一 Kristus. 天我死了， Jikalau satu hari saya mati, 我见到上帝， saya bertemu dengan Tuhan. 就有益处， Di situ itu adalah faedaku. 有冠冕，有奖赏为我们所留。 Dan di sana ada hadiah mahkota yang disediakan buat 因 saya. 为今天我真的为主而活， Karena hari ini saya sungguh hidup untuk Kristus. 然后最后我们能够得着这个丰盛的生命， Dan terakhir kita akan mendapatkan satu kehidupan yang berlimpah. 生命带出影响。 Dan kehidupan bisa membawa satu dampak. 许多人透过我们的生命 Dan banyak orang akan melalui kehidupan kita 看到上帝的大能。 melihat kekuasaan Tuhan. 我曾经见过一个医生， Satu kali saya pernah bertemu dengan seorang dokter. 就是 Dr. Lee 呀，他有这个所谓的水上的医院。 Dia Dokter Lee ini punya satu rumah sakit apung. 啊，什么是水上的医院呢？ Apa yang dimaksud dengan rumah sakit apung? 就是医院用一个船变成改成一个医院， Adalah satu kapal yang diubah menjadi rumah sakit. 然后他能够到内地那边医很多有问题的人。 Dan rumah sakit apung ini bisa menjangkau daerah-daerah yang di perairan. 我就问他：“你为什么做这个东西呢 Saya tanya, mengapa mau melakukan hal ini?？” 他说：“因为我是上帝的儿女， Karena saya adalah anak Tuhan. 上帝的爱在我里面， Kasih Tuhan ada di dalam diri saya. 上帝的教导我在了我里面， Tuhan ada hidup dalam saya. 所以我要把这个上帝的真理、上帝的爱活出来， Oleh karena itu saya mau memancarkan kasih Kristus ini. 让别人能够看得到。 Sehingga setiap orang bisa melihat, 当在内地的人， termasuk orang-orang di pedalaman. 当他能够看到医生得着他的病得到医治的话， Dan pada saat mereka datang kepada dokter dan akan disembuhkan. 那他们就能够体会到上帝的爱，而且上帝的关怀。 Dan di sana mereka juga bisa merasakan perhatian dan kasih Tuhan. 当你我的生命 Pada saat kehidupan saudara dan saya 跟耶稣连接在一起， bergabung bersatu dengan Kristus, 就能够活出上帝的爱。 dan di sana kita bisa memancarkan kasih Tuhan. 当你的爱让你的心跟耶稣的心连在一起， Pada saat hati kita bersatu dengan hati Kristus, 那上帝的心会掌管你的心。 hati Kristus
hati Tuhan akan menguasai hati kita. 就会改变我们。 Dan di sana kita akan diubahkan. 所以上帝拯救了我们， Oleh karena itu Tuhan sudah menyelamatkan kita. 带领我们进入这个新的夜里面。 Sudah memimpin kehidupan kita masuk kehidupan 我们要 perjanjian 把 baru. 生命与耶稣连接在一起。 Kita mau hidup kita bersatu dengan Tuhan. 愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的父神，我们感谢你， Bapa dalam surga kami bersyukur 你差遣耶稣基督 Engkau mengutus anakmu Kristus 来到这个世界， datang ke dunia ini. 成为我们新约的中保， Menjadi pengantara perjanjian baru. 带领我们进入新的一个生命， Memimpin kami masuk ke kehidupan yang baru. 能够体会你的恩典、你的大爱的生命， Bisa merasakan kasih Tuhan yang besar. 让我们的生命真的献上给你， Kiranya kami mau mempersembahkan kehidupan kami kepadamu. 与基督耶稣建立一个关系， Dan akan membangun satu hubungan yang baik dengan Kristus. 把耶稣的生命活出来， Dan akan memancarkan kehidupan Kristus di dalam hati kami. 帮助我们每个弟兄姐妹。 Tuhan tolong setiap saudara-saudara kami. 听我们祷告， Dengarkan doa kami. 奉了耶稣基督的生命求， Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 阿门。 Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Daniel Fu dan yang sudah diterjemahkan oleh Saudara Makmur. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Amin. Semangat setelah mendengarkan firman Tuhan, hati kita diperbaharui dan kita akan menjalankan perjanjian baru seterusnya bersama dengan Kristus yang akan menolong kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dan saya mengundang untuk kita semuanya bisa bangkit berdiri. Kita memulai dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan nanti berbahasa Mandarin. Bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Yang bahasa Mandarin, 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚首生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天。坐在天能上右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信死的复活，我信永生。阿门。Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan menjalankan persembahan dan pada pagi hari ini hanya ada satu kali persembahan. Kita menyanyikan pujian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah
Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari semuanya saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Katakan dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang tiada habis-habisnya yang kami rasakan setiap pagi, Tuhan. Saat ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Engkau pakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada 2 pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk situasi kondisi internasional, perang antara Iran dan Amerika, kiranya bisa segera dihentikan. Mari kita buka suara bersama-sama untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk dunia ini Tuhan yang sedang bergolak, dan kami mau menyerahkan untuk peperangan antara Iran dan Amerika Tuhan. Kiranya boleh segera dihentikan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pemimpin kedua negara ini. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka boleh menciptakan perdamaian di antara dunia kedua negara ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terus yang akan berbelas kasihan kepada kedua negara ini Tuhan, khususnya korban-korban yang terjadi. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hal ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, kita berdoa untuk panitia dan semua peserta retret ya, agar diberikan kesehatan yang baik, sehingga tidak ada halangan saat mengikuti retret. Para pembicara Tuhan urapi untuk menyampaikan firman Tuhan dan membawa setiap jemaat merubah peserta menjadi murid Kristus yang sejati.
Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk retret yang sebentar lagi akan kami lakukan Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap panitia yang mengatur semua acara boleh berjalan dengan baik. Terlebih kami mau berdoa untuk para peserta, biarlah Engkau beri kesehatan, kekuatan untuk mereka boleh mengikuti retret ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk para pembicara, Engkau persiapkan setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai, biarlah retret ini boleh berjalan dengan baik dan boleh mengubah setiap peserta untuk boleh menjadi murid yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan segala persiapan retret ini ke dalam tangan-Mu untuk akomodasi, transportasi, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih Engkau berikan cuaca yang baik sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kami boleh berdampak bagi Kristus dan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah kami panjatkan Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sama surga berkah. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita memohon kiranya berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, senantiasa mengarahkan engkau kepada Kristus, perantara yang sudah memberikan keselamatan kekal bagimu, sehingga hidupmu senantiasa mau serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Daniel Fu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga Saudara Makmur yang sudah menerjemahkan. Kiranya setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga boleh menjadi pelaku firman, sehingga berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar
boleh kita hidupi dan kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita melihat warta gereja melalui Videotron, ada warta singkat ya tentang retreat. Retreat kita akan diadakan tanggal 19 sampai 21 Maret, hari Kamis sampai Jumat. Untuk para peserta diharapkan khususnya ini membahas tentang keberangkatan. Yang berangkat menggunakan bus harap berkumpul sebelum jam 10 karena jam 10 pagi kita akan berangkat dari tempat ini. Dan bagi saudara sekalian yang berangkat dengan menggunakan mobil pribadi, diharapkan bisa mengatur waktunya dengan baik karena registrasi ulang akan dimulai jam 1 ya, sekitar jam 1 siang. Nah, pada hari keberangkatan Bapak Ibu saudara sekalian diharapkan saudara sekalian semua membawa makanan masing-masing karena kita memesannya makanannya untuk sore. Karena keberangkatannya waktunya kan berbeda-beda. Jadi diharapkan Bapak Ibu saudara sekalian membawa makan siang masing-masing. Dan untuk keterangan lebih lanjut tentang keberangkatan bisa menghubungi Saudara Petrus Jonathan atau juga bisa menghubungi TU ya. Itu saja pengumumannya. Kita akan melihat beberapa warta melalui Videotron. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Mari bersama kita simak kegiatan gereja minggu ini. Maret ini masih dalam masa Lenten menjelang kematian Yesus. Sebuah waktu yang mengajak kita merendahkan hati, memperbarui hidup, dan semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita tetap setia menjalani masa Lenten ini dengan mengikuti saat teduh yang disampaikan melalui renungan yang dikirim berupa tulisan atau audio dan video. Kiranya setiap renungan menolong kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Ibrani pasal 8 sampai 10. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, iman kita semakin diteguhkan dan pengenalan kita akan karya Kristus semakin diperdalam. Jemaat yang rindu bertumbuh dalam iman diundang mengikuti kelas bertumbuh dari menuju serupa Kristus. Pertemuan akan dilaksanakan pada Senin 9 Maret pukul 19.30 via Zoom. Sesi 2 dengan topik Sikap Hati Seorang Pelayan. Persekutuan Usia Indah akan berlangsung pada Selasa 10 Maret pukul 10 pagi. Firman Tuhan bertema Kuis Alkitab yang akan dipimpin oleh Guru Injil Dev dan Guru Injil Advent. Parenting Faith at Home mengundang para orang tua untuk hadir pada Jumat 13 Maret pukul 19 malam dengan tema Self-Love is Selfish, disampaikan oleh Bapak Roy dan Ibu Barita untuk memperlengkapi keluarga dalam membangun pemahaman yang sehat. Mari bersama hadir dalam persekutuan doa pagi hybrid pada Sabtu 14 Maret pukul 6 pagi. Firman Tuhan bertema Kristus, korban yang melebihi segala korban. Dari Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai dengan 28 akan disampaikan oleh Guru Injil Dev Wijaya. Ibadah umum Minggu 15 Maret pukul 8 pagi dan 10.30 pagi dengan tema Yesus Korban yang Sempurna dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Ibadah Teens minggu depan 15 Maret pukul 8 pagi mengangkat tema Once for All dari Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Dev Wijaya. Mari ajak para remaja untuk hadir dan bertumbuh bersama. Ibadah anak sekolah Minggu 15 Maret pukul 8 pagi dan 10.30 pagi dengan tema Pengorbanan Tuhan Yesus Sempurna
dari Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan 14. Kiranya anak-anak semakin mengenal kasih Tuhan. Kiranya melalui setiap kegiatan dan persekutuan minggu ini, kita semakin diteguhkan untuk menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus dan hidup sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita menyanyikan pujian Tuhan yang benar satu kali, dan yang kedua kali bersalam-salaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kau tengah-tengahku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.